உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Deuteronomy chapter 33 verse 18. ద్వితీయోపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 18వ వాక్యము. செபுலோனை குறித்து, செபுலோனே நீ வெளியே புறப்பட்டு போகையிலும், இசக்காரே நீ உன் கூடாரங்களில் தங்குகையிலும் சந்தோஷமாயிரு. Of Zebulun he said, rejoice Zebulun in thy going out, and Issachar in thy tents. జెబూలూను నీ బయలు వెళ్ళు స్థలమందు సంతోషించుము, ఇస్సకారు నీ గుడారములందు సంతోషించుము. யாக்கோபின் 12 குமாரரை குறித்து நாம் சில காரியங்களை படித்து வருகிறோம். We are studying about the 12 sons of Jacob. యాకోబు యొక్క 12 కుమారుల గురించి మనం చదువుతూ వచ్చుచున్నాము. கடந்த வேதவாட கூட்டத்தில் இசக்காரை குறித்து படித்தோம். In the previous Bible study we studied about Issachar. గత వేదపాఠ కూటమునందు కూడా ఇస్సకారుని గురించి మనం చదువుచి ఉన్నాము. இசக்கார் கூடாரங்களில் குடியிருக்கையில் அவன் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும். And Issachar in his tents he should rejoice. ఇస్సకారు కూడా గుడారములందు నివసించుట యందు సంతోషించవలెను. செபுலோன் வெளியே புறப்பட்டு போகையில் அவன் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும். And rejoice Zebulun in thy going out. జెబూలూనైతే బయటకు వెళ్ళు స్థలమునందు అతడు సంతోషించవలెను. ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், இது ரெண்டும் எழுத்தின் பிரகாரமாக பார்க்கும் பொழுது வெளியே புறப்பட்டு போகிற செபுலோன் என்று சொல்லுகிறது. அவன் வெளியே தொழில் செய்கிறவனாக அவன் இருப்பான். And as I told earlier, as Zebulun is going out, he is a man who is making business. జెబూలూను కూడా బయట వెళ్ళు స్థలమునందు చెప్పబడినప్పుడు అతడు వ్యాపారం చేయవాడుగా ఉండి ఉన్నాడు. மற்றவன் இசக்கார், அவன் பயிர் தொழில் செய்கிறவனாக இருப்பான். And this person who is Issachar, he will be doing cultivation or agriculture. ఇస్సకారు అని చెప్పబడినప్పుడు అతడైతే పొలము యొక్క పనులు చేసుకునేవాడుగా ఉండి ఉన్నాడు. இதுதான் அதனுடைய எழுத்தின் பிரகாரமான ஒரு அர்த்தமாக இருக்கிறது. These are the literal meanings of these verses. ఇదే దీని యొక్క అక్షరార్థ రీతిమైన అర్థమై ఉన్నది. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை நாம் தியானித்து வருகிறோம். And we are meditating the spiritual meaning of it. దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థమును మనం ధ్యానించు వచ్చుచున్నాము. கூடாரங்களில் தங்குகையில் சந்தோஷமாயிரு. And rejoice in the tents. నీవు గుడారములందు నివసించుట యందు సంతోషించుము. கடந்த வேதவாட கூட்டத்தில் கூடாரத்தில் தங்கி இருந்ததான சில அனுபவங்களை குறித்து நாம் படித்தோம். In the previous Bible study we studied about certain experience of dwelling in tents. గత వేద పాఠ కూటముల యందు కూడా మన గుడారముల యందు నివసించే వారిని గురించి సంతోషించుట గురించి ధ్యానించి ఉన్నాము. நோவா தன் கூடாரத்திலே வெறி கொண்டு படுத்திருந்தான். And Noah, he was drunkard and he was lying down in his tent. నోవాహు అయితే తన యొక్క గుడారములందు మత్తుడిగా పండుకొని ఉన్నాడు. தேவன் நம்மை பூமியில் வைத்திருக்கிற நாட்களிலே வெறி கொண்ட மனுஷராக அல்ல, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Till the days that the Lord has placed us in this world, we should not be drunkard, but we should have sober mind. మనము కూడా ఈ భూమి యందు నివసించే దినముల యందు కూడా మత్తు కలిగే వారిగా ఉండకూడదు, నిర్భరమైన బుద్ధి గల వారిగా ఉండవలేను. வெறியர்கள் தேவராஜ்யத்தை பிரவேசிக்க முடியாது. Drunkards cannot inherit the kingdom of God. మందమతులైతే దేవుని యొక్క రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనలేరు. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூடாரங்களிலே முறுமுறுத்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. We are able to read that the people of Israelites, they murmured in the tents. ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా గుడారముల యందు సణుగుకొనిరని చదువుచున్నాము. முறுமுறுத்தவர்கள் கூட கானான் தேசத்திற்கு போக முடியாமல் வனாந்தரத்திலே அழிக்கப்பட்டார்கள். And those who murmured also, they were unable to enter inside the Canaan, and they perished in the wilderness itself. సణుగొనిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కానాను దేశమునందు ప్రవేశింపబడకుండా అరణ్యమందే నశింపబడిరి. ஆகான் கூடாரத்திலே 3 விதமான பொருட்களை புதைத்து வைத்தான். Achan, he hid inside the tent in his tent three things. ఆకాను తన యొక్క గుడారమునందు 3 విధమైన వస్తువులు దాచిపెట్టి ఉన్నాడు. அது நிமித்தமாக கல்லால் அடித்து கொல்லப்பட்டவனாக மாறினான். And due to that he was stoned and he was killed. దాని ద్వారా రాళ్ల చేత కొట్టబడి చంపబడెను. என்னாகும் புத்தகத்தில் கூடாரத்திலே மரித்தவனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the book of Numbers it is being told about the person who died in the tent. సంఖ్యాకాండమునందు కూడా గుడారమున యందు చనిపోయిన వారి గురించి చూస్తున్నాము. அதாவது வெளியிலே மரித்தவன், பட்டயத்தால் மரித்தவன், கூடாரத்திலே மரித்தவன்
என்றெல்லாம் அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். In the chapter it is been mentioned about a man who was killed in the field, who was killed by the sword, and he was killed in the tent. బయట చనిపోయిన వాడును ఖడ్గము చేత చంపబడిన వాడును గుడారములందు చనిపోయిన వాడిని గురించి చూస్తున్నాము. గుడారத்திலே మరిத்தவன் சொல்கிறது సభையிலே పిన్వాంగి పోనவர்களை కాண்பிக்கிறார். Those who died in the tent are those people who had backslidden from the church. గుడారములందు మరణించుట అనేది కూడా అతడు సంఘములో వెనుకబడిన వారిని చూపుచున్నది. మిరియాం தன்னுடைய மீறுதல் நிமித்தமாக அவள் கூடாரத்துக்கு புறம்பே போய் தங்க வேண்டியிருந்தது. Miriam, due to her transgression, she has to go without the camp, without the tent, and she has to dwell. మిరియాము కూడా తన యొక్క దోషముల నిమిత్తముగా ఆమె గుడారపు వెలుపట పంపబడెను. நீ உன் கூடாரத்தில் தங்குகையில் சந்தோஷமாயிரு. And rejoice thou in thy tents. నీవు నీ గుడారములందు నివసించుటయందు సంతోషించుము. தேவன் இந்த பூமியில் நம்மை வைத்திருக்கிறதான இந்த நாட்களிலே நாம் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். The days in which God has placed us in this earth, we have to rejoice in the Lord. దేవుడి భూమి యందు మనల్ని ఉంచిన స్థలమందు మనం సంతోషించవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இன்றைக்கு கூடாரத்தில் இருக்க வேண்டிய நல்ல அனுபவங்களை குறித்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Today I am going to tell certain good things that should be present in the tents. ఈ దినాన గుడారములందు కనిపించే మంచి కార్యముల గురించి చెప్పబోచున్నాను. 118 సంగీతத்தின் 15 వచనத்தை படிக்கும் பொழுது While I read Psalms 118 and verse 15, 118వ కీర్తన 15వ వాక్యమునందు చూచినట్లయితే நீதிமான்களுடைய கூடாரங்களில் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு, கர்த்தரின் வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும். The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous. The right hand of the Lord doeth valiantly. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இங்கே ஒரு கூடாரத்தை குறித்து படிக்கிறோம். அதிலே ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் இருக்கிறது. And here we see about the tabernacle, and here the voice of the rejoicing and salvation is present. ఇచ్చట గుడారమును మనం చూస్తున్నాము. దాని యందు కూడా రక్షణ గుచ్చిన ఉత్సాహ సునాదము కలుగుచున్నది. அது நீதிமான்களின் கூடாரம். That those are the tabernacles of the righteous. అది నీతిమంతుల గుడారము. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த பொழுது அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். While we believe Lord Jesus Christ, by his blood we were made righteous. మనం యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించినట్లయితే ఆయన యొక్క రక్తము చేత నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నాము. அவருடைய கிருபையினாலே இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ரோமருக்கு பரிசுத்த பவுல் நிருபம் எழுதும்போது கூறுகிறார். And while Saint Paul is writing his epistle to the Romans, he is writing that through his grace and by his blood we are being made righteous. రోమా రాసిన పత్రికలో కూడా అపోస్తలులు ఈ విధంగా వ్రాయిచున్నాడు, ఆయన కృప చేతను రక్తము చేతను నీతిమంతులుగా తీర్చబడుచున్నాము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னுடைய ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எப்போதும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். A child of God, at all situations he has to preserve the joy of salvation. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ అయితే తన యొక్క రక్షణ సంతోషంని ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకొనవలెను. సంగీతకారன் சொல்லும் பொழுது ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நான் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவேன் சொல்கிறார். Psalmist David says that he will take the cup of salvation and he shall glorify the name of the Lord. కీర్తనకర్త ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు, రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని నేను దేవుని నామమును మహిమపరచెదనని. ரட்சிப்பும் சந்தோஷமும் மிகவும் ஐக்கியமுள்ளதான ஒன்றாக இருக்கிறது. This salvation and rejoicing, it is both are related to each other. రక్షణను సంతోషం అనేది మిక్కిల సంబంధం కలిగి ఉండెను. 13వ సంగీతத்தின் 5వ వచనத்தில் உம்முடைய ரட்சிப்பினால் என் இருதயம் களிகூரும் என்று சொல்கிறார். In Psalms 13 verse 5, my heart shall rejoice in thy salvation. 13వ కీర్తన 5వ వాక్యమునందు కూడా నీ రక్షణ సంతోషం ద్వారా నా యొక్క హృదయం అనేది సంతోషపడుచున్నది. రక్షిపినాల్ ఎన్ హృదయం కలిగురం. And my heart shall rejoice in thy salvation. నీ రక్షణ విషయమే నా యొక్క హృదయం హర్షించుచున్నది. 21వ సంగీతం 1వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது While I read from Psalms 21 verse 1, 21వ కీర్తన మొదటి వాక్యమును చూచినట్లయితే, கர்த்தாவே உம்முடைய வல்லமையிலே ராஜா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார், உம்முடைய ரட்சிப்பிலே எவ்வளவாய் களி கூறுகிறார். The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. యెహోవా రాజు నీ బలమును బట్టి సంతోషించుచున్నాడు, నీ రక్షణ బట్టి అతడు ఎంతో హర్షించుచున్నాడు. 35వ సంగీతం 9వ వచనం. In Psalms 35 verse 9, 35వ కీర్తన 9వ వాక్యము, என் ஆத்துமா கர்த்தரில் களிகூர்ந்து
அவருடைய ரட்சிப்பில் மகிழ்ந்திருக்கும். And my soul shall be joyful in the Lord, it shall rejoice in his salvation. అప్పుడు యెహోవా యందు నేను హర్షించుదును, ఆయన రక్షణను బట్టి నేను సంతోషించుదును. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல கூட நாம் அப்படி ஒரு வசனத்தை படிக்கிறோம். In the prophetical book of Isaiah also we are able to read such a kind of verse. యెషయా గ్రంథమునందు కూడా ఇటువంటి వాక్యములు చదువుచున్నాము. ஏசாயா 12 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து மகிழ்ச்சியோட தண்ணீர் மொண்டு கொள்வீர்கள் என்று சொல்கிறார். In Isaiah chapter 12 and verse 3, therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. యెషయా గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమునందు కూడా రక్షణాధారమైన బావుల్లో నుండి నీళ్లు చేదుకుందమని చెప్పుచున్నాడు. எத்தனை வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் தனக்கு தந்த ரட்சிப்பு நிமித்தம் அவன் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். And such an extent of verses we are reading, and the child of God, he has to rejoice due to the salvation which God has given unto him. ఈ వాక్యములన్నిటి బట్టి కూడా ఒక దేవుని బిడ్డ దేవుడు తనకి ఇచ్చుచున్న రక్షణ బట్టి అతడు సంతోషించవలెను. தாவீது ராஜா ஆரம்ப நாட்களிலே இந்த ரட்சணிய சந்தோஷத்திலே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டே இருந்தான். And David the king, in his initial days, he was rejoicing in this joy of salvation. దావీదు రాజు కూడా ప్రారంభ దినాల్లో ఈ రక్షణ సంతోషమును కలిగిన వాడుగా కనిపించి ఉన్నాడు. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில துணிகரமான பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்த பொழுது அவனை விட்டு அந்த சந்தோஷம் போய்விட்டது. But in his life, when he gave room for presumptuous sins, this joy of salvation went away from him. తన యొక్క జీవితమునందు కూడా తృణీకరమైన పాపములకు అతడు స్థలం ఇచ్చినప్పుడు ఈ రక్షణ సంతోషమును కోల్పోయెను. 51 సంగీతం 12వ వచనం படியுங்கள். Psalms 51 verse 12. 51వ కీర్తన 12వ వాక్యము. உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும். Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. பாவம் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை அழித்து போடுகிறது. Sin destroys the joy of salvation. పాపం అనేది రక్షణ సంతోషమును తీసివేయుచున్నది. ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் ஒரு மனுஷனை விட்டு போகும் பொழுது அவனை தாங்கி நிற்கிற உற்சாகமான ஆவியும் அவனை விட்டு போய்விடுகிறார். When this joy of salvation departs from a person, then the free spirit which is upholding him also goes away from him. రక్షణ సంతోషం అనేది ఒక మనిషిని విడిచిపెట్టినట్లయితే ఉత్సాహమైన తన యొక్క మనస్సును అతడు పోగొట్టుకొనుచున్నాడు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே ஒரு மனுஷன் உற்சாகமற்ற நிலவரத்திலே காணப்படுவதற்கு இதுதான் பிரதான காரணம். This is the most important reason for a person, for a spiritual in his spiritual life not being cheerful. ఆత్మీయ జీవితమందు పరిస్థితుల్లో కనబడలేనేటి అంటే ఇదే ముఖ్యమైన కారణమై ఉన్నది. ஆதி அன்பிலே ஆதி அந்த ஆண்டவரை சந்தித்த பொழுது இருந்ததான உற்சாகம் சந்தோஷம் சில நாட்கள் பொறுத்து ஒரு மனுஷனை விட்டு நீங்க போகிறார். The joy, the love and cheerfulness which a person receives at the initial days of his life, it goes down so gradually after days goes on. ఆది దినములందు దేవుని మధ్య ఉంచబడిన ఆ యొక్క సంతోషం ఉత్సాహం అనేది మనుషుల్లో కొదువుగా ఉన్నది. ఉత్సాహமான ఆవిயை இழந்து போகிறார். They are losing the free spirit or the spirit of cheerfulness. ఉత్సాహమైన మనస్సును కోల్పోవచ్చున్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த கூடாரத்தில் நீ சந்தோஷமா இருக்க வேண்டுமானால் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை உன் வாழ்நாளிலே என்னாலும் காத்துக்கொள். Dear child of God, if you have to rejoice in this tabernacle, you have to preserve the joy of salvation throughout all your lifetime. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, ఈ గుడారములందు నువ్వు సంతోషముగా ఉండవలనంటే నీ జీవిత కాలమంతా కూడా ఈ రక్షణ సంతోషమును కాపాడుకోవాలి. அதிகாலையில் எழுந்து நீ துதிக்கும் பொழுது இந்த பாயிண்ட் இருக்கட்டும். கர்த்தாவே, என்னை மீட்டீரே, ரட்சித்தீரே, என் பாவங்களை மன்னித்தீரே, எனக்காக மரித்தீரே என்ற வார்த்தை உன்னோடு கூட இருக்கட்டும். Arising in the early morning hours, and while you are praising God, let this point may be in your mouth. Oh Lord, thank thee for redeeming me, for saving me and giving me this joy of salvation. ప్రతి ఉదయ కాలమున లేచినప్పుడు మన యొక్క ప్రార్థన కూడా ఏ విధంగా కనిపించవలెనో, ప్రభువా నన్ను విమోచించి ఉన్నారే, రక్షించి ఉన్నారే, నీ రక్తంతో కడిగి ఉన్నారని మనం ఒప్పుకొనవలెను. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்தரத்துல வந்த பொழுது தன்னுடைய ரட்சணிய கண்மலையை மறந்து போனார்கள். And the people of Israelites, when they came to the wilderness, they forgot the spiritual rock. ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా అరణ్యములోకి వచ్చినప్పుడు తన రక్షణ కత్తి అయిన ఆ యొక్క బండను మరిచిపోయి, உன்னை தூக்கி எடுத்த ரட்சிப்பின் கண்மலையை நீ மறந்து போனாயா? Have you forgotten that spiritual rock that has lifted you up? నిన్ను పైకెత్తిన ఆ యొక్క రక్షణ బండను నువ్వు కోల్పోయి ఉన్నావా? அந்த உற்சாகமான ஆவி உன்னை விட்டு போய்விட்டதா? Have this cheerful spirit has gone out of you? ఆ ఉత్సాహమైన మనస్సు కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్నదా? இந்த கூடாரத்துக்குள்ள ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் இருக்கட்டும். Let inside this tabernacle the joy of the salvation shall be present. ఈ గుడారమునందుకు రక్షణ సునాదం అనేది ఎల్లప్పుడూ వినబడుచుండవలెను. இப்போது கொஞ்ச நேரம் துதிப்போம். ஆண்டவர் நம்மை தூக்கி எடுத்ததற்காக,
நம்மை ரட்சித்ததற்காக கெம்பீர சத்தத்தோடு கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஸ்தோத்திரம் 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 ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாரி கிடந்த என்னாற்றத்தினைக்கும் கிருபை கிடந்த என்னாற்றத்தினைக்கும் கிருபை நாசமடையாமல் பாதுகாத்தனைத்து நன்மையை சேர்த்துக் கொண்டீரே. நாசமடையாமல் பாதுகாத்தனைத்து நன்மையை சேர்த்துக் கொண்டீரே. அன்பிதோ 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 என்னை அழைத்து அரசே அருளாதே. அன்பிதோ அன்பிதோ அன்பிதோ. ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் எப்போதும் இருக்கட்டும். Let the joy of salvation may be heard always. రక్షణ యొక్క ఆస్వాదము సునాదము ఎల్లప్పుడూ ఉండవలెను. பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து துணிகரமான காரியத்திற்கு இடம் கொடுத்து ரட்சணிய சந்தோஷத்தை இழந்து போக வேண்டாம். Giving room for sin, giving room for precious acts, do not lose this joy of salvation. పాపములకు తృణీకరమైన పాపములకు కూడా స్థలం ఇచ్చి రక్షణ సంతోషమును కోల్పోవద్దు. இரண்டாவது, இந்த கூடாரத்துக்குள் வாதைகள் இருக்க கூடாது. And next, inside this tent there should not be any plague. రెండవదిగా ఈ గుడారములందు తెగుళ్ళు కనబడకూడదు. கூடாரம் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் இந்த சரீரத்திலே வாழ்ந்திருக்கிற நாட்கள் என்றே வைத்துக் கொள்வோம். Let us consider tents denotes the daytime, the lifetime in which we are living in this body. గుడారము చెప్పబడినప్పుడు మనం ఈ యొక్క శరీరంలో జీవించు దినములే ఉన్నవి. 91 సంగీతం 9 10 వచనங்கள். 91st Psalm verses 9 and 10. 91వ కీర్తన 9 10 వాక్యములు. எனக்கு அடைக்கலமா இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய், ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. இந்த இடத்துல வாதை அணுகாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். And here it is mentioned, plague shall not come nigh unto thy dwelling. ఏ తెగుళ్ళు నీ గుడారము సమీపించదని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, வாதை என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு பல அனுபவங்கள், பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. Dear children of God, while you say about plague, it has lot of meanings. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, తెగులు అని చెప్పబడినప్పుడు దానికి పలు అర్థములు కలవు. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக 10 விதமான வாதைகளை தேவன் அனுப்பினார். To deliver the people of Israelites, the Lord sent for 10 plagues. ఇశ్రాయేలు జనులు కూడా విడిపించడానికి దేవుడు 10 తెగుళ్లను పంపించి ఉన్నారు. யாத்ராமத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, While you study from the book of Exodus, నిర్గమాకాండములో చదివినట్లయితే 12వ அதிகாரம் 13వ వచనத்தை படிங்கள். chapter 12 and verse 13. 12వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமாயிருக்கும், அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும். The blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருந்தது. Among the people of Israelites, the protection of God was present. ఇశ్రాయేల్ జనుల యొక్క మధ్యలో కూడా దేవుని యొక్క కాపుదల ఉండి ఉన్నది. அந்த ஜனங்களை மீட்கும்படியாக 10வது வாதை, எல்லா தலைச்சன் பிள்ளைகள் முதல் பேர் எல்லாம் எகிப்திலே அழிக்கப்பட்டது. And to deliver the people of Israelites, the 10th plague, the firstborn of all the children of Israelites, children of Egypt was destroyed. ఈ 10 తెగుళ్ళలో కూడా చివరి తెగుళ్ళుగా అందరు తొలిచూలు కుమారులు కూడా ఐగుప్తులో సంహరింపబడెను. ஆனால் அந்த எகிப்தில் வந்ததான அந்த வாதை ஒரு இஸ்ரவேலுடைய கூடாரத்துக்குள்ள வரவில்லை. But this plague which came upon the land of Egypt, it did not come inside the tents of Israelites. ఐగుప్తులో సంభవించిన ఈ యొక్క తెగులు అనేది ఇశ్రాయేలు గుడారములో సమీపించలేదు. ஏன் அந்த வாதை அந்த கூடாரத்துக்குள்ள போகவில்லை? Why this plague did not enter into that tent? ఎందుకొరకు ఈ గుడారమునందు ఆ యొక్క తెగులు సమీపించలేదు? ஒவ்வொரு கூடாரத்தின் நிலை சட்டத்திலும்
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை பூசி வைத்தார்கள். Because on each and every lintels of the tents of the people of Israelites, the blood of the Paschal lamb was shed. అందరి గుమ్మములందు కూడా ఆ యొక్క గడప కమ్మలు యందు ఆ యొక్క గొర్రెపిల్ల రక్తమును పూసి ఉంచి ఉన్నారు. இன்னைக்கு கூட இந்துக்களுடைய வீடுகளை பார்த்தீங்கன்னா நிலை சட்டங்கள்ல 3 கோடு போடுறாங்க குங்குமத்துல. காரணம் என்ன, ஏன் போடுறாங்க அவங்களுக்கே தெரியாது. Even now also in the houses of Hindus, in the lintels they will put 3 lines. ఈ దినాల్లో కూడా హిందువుల యొక్క కుటుంబంలో కూడా ఆ యొక్క గుమ్మం గడపల మీద ఈ విధంగా 3 గీతలు గీస్తున్నారు. நீங்க ஒண்ணா 100 பேரை கேட்டு பாருங்க, 99 பேருக்கு விஷயம் தெரியாது. ஒரு ஆள் சொன்னா அதுவும் குழப்பமா தான் இருக்கும். ஏன்னா அது பைபிள்ல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நிலைக்கால்களிலே ரத்தத்தை பூசுவாயாக. Because it is only mentioned in the Bible, on the lintels you have to smite the blood. నిలువు కమ్ముల మీద రక్తమును పూసవలెను బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది. ஒரு பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்பட்டு அந்த ரத்தத்தை எடுத்து நிலைக்காலிலே நாங்கள் பூசி வைத்திருக்கிறோம். And the Paschal lamb has been smitten and his blood has been struck on the side post. పస్కా గొర్రె పిల్లను వధింపబడిన తర్వాత ఆ యొక్క రక్తమును నిలువు కమ్ముల మీద పూసవలెను. సంగార దూతன் போகும் பொழுது அந்த ரத்தத்தை கண்டு விலகி போகிறான். So when the angel of destruction goes, he goes away when he looks upon this blood. సంహార దూత కూడా ఆ యొక్క రక్తమును చూచి దాటిపోవచ్చున్నది. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. Inside that blood we have a protection. ఆ యొక్క రక్తము లోపల మనకు కాపుదల ఉన్నది. ఉన్నதமான கர்த்தரே உனக்கு தாபரமாக்கி அடைக்கலமாய் இருக்கிற ఉన్నதமான கர்த்தரே உனக்கு தாபரமாக்கி கொண்டாய். And thou hast got the highest God as a refuge unto you. నీవు ఆశ్రయముగా మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు ఆశ్రయముగా చేసుకొని ఉన్నావు. அந்த ரத்தத்துக்குள்ளே நீ உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். You have to preserve inside this blood. ఆ యొక్క రక్తము లోపల నిన్ను నీవే కాపాడుకొనవలెను. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்திலே இயேசுவின் ரத்தத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். In each and every day in your prayers you have to confess the blood of Jesus. ఒక్కొక్క దినమునందు కూడా మన యొక్క ప్రార్థనలందు యేసు యొక్క రక్తమును ఒప్పుకొనవలెను. சின்ன பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நல்ல கையை வச்சு இயேசுவே ரத்தத்துக்குள்ள பிள்ளையை மறைத்துக்கொள்ள நல்ல தாய்மார் ஜெபிச்சு அனுப்புங்கள். While you send your children to the schools, you have to keep your hands upon the children and say, Lord, cover these children under thy blood. పిల్లలను కూడా స్కూలుకు పంపించేటప్పుడు తల్లులైన వారు కూడా ప్రభువా రక్తము లోపల నిన్ను ఈ పిల్లలను కాపాడుకొనుమని చెప్పవలెను. పిల్లలను జెబిచి అనుపుற தாய்மார் தகப்பன்மார் ஒரு அல்லேலூயா போடுங்க பார்க்கலாம். நல்ல தாராளமா செய்யுங்கள். Do it very well. వీటిని మంచిగా చేయండి. இயேசுவே இந்த ரத்தத்துக்குள்ள இந்த பிள்ளையை மறைத்துக்கொள்ளன்னு சொல்லி அனுப்புங்க. And send the children, oh Lord, cover my child under your blood. ప్రభువా నీ యొక్క రక్తములో ఈ పిల్లను మరుగు చేయండి అని మీరు చెప్పండి. பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. And no evil shall befall thee. ఏ అపాయము నీ యొద్దకు రాదు. வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. Plague shall not come nigh unto thy tents. ఏ తెగుళ్ళు నీ గుడారము సమీపించదు. ஏனென்றால் அந்த கூடாரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்குள்ளே காணப்படுகிறது. Because that tent is inside the blood of Lord Jesus Christ. ఎందుకంటే ఆ యొక్క గుడారం అనేది యేసుక్రీస్తు రక్తంలో కనబడుతుంది. அந்த கூடாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த ரத்தத்திற்காக ஆண்டவரை துதிக்க வேண்டும். Those people who are inside the tent, they have to praise Jesus for his blood. ఆ యొక్క గుడారములో నివసించే వారు కూడా దేవుని యొక్క రక్తమును బట్టి దేవుని స్తుతించవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இப்படிதான் இஸ்ரவேலுடைய கூடாரங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டது. In this way only the people of Israel's tents were preserved. ఈ విధంగానే ఇశ్రాయేలు గుడారములన్నీ కూడా కాపాడబడి நாம் தான் அந்த இஸ்ரவேலின் கூடாரங்கள். We are the tents of Israel. మనమే ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క గుడారములై ఉన్నాము. கோடிக்கணக்கான எகிப்தியருக்கு இந்த ரத்தத்தின் அருமை தெரியாது. Crores of Egyptians does not know the greatness of this blood. కోట్ల కొలది ఉన్న ఐగుప్తీయులు కూడా ఈ రక్తం యొక్క విలువ తెలియదు. இந்த பாதுகாப்பு அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். They were unaware of this great protection. ఈ యొక్క కాపుదల్లో వారు కనిపించలేదు. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்துக்குள்ளவே அந்த பாதுகாப்புக்குள்ளவே நாம் இருப்போம். But let us be found inside the blood of Lord Jesus Christ, inside this మనమైతే యేసుక్రీస్తు రక్తమునందు ఆ యొక్క కాపుదల ఉంచబడదము. மூன்றாவது, thirdly, మూడవదిగా கூடாரங்கள் சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும். the tents it should be peace. గుడారములన్నీ కూడా సమాధానముతో ఉండవలెను. யோபு 5వ அதிகாரம் 24వ వచనం. Job chapter 5 and verse 24. యోబు గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 24వ వాక్యము. உம்முடைய கூடாரம் சமாதானத்தோடு இருக்க காண்பீர், உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை விசாரிக்கும் போது குறைவை காண மாட்டீர். Thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace, and thou shalt visit thy habitation and shall not sin.
இந்த இடத்துல கூடாரம் சமாதானமா இருக்க காண்பீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in this place it is mentioned, and thou shalt know that the tabernacle shall be in peace. ఈ యొక్క స్థలములందు కూడా డేరా అనేది కూడా క్షేమంగా ఉండవలెని చెప్పబడి ఉన్నది. இது எதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது? It is related to what? ఇది దేనితో సంబంధింపబడినది? 17ஆம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து தான் அது சரியாக ஆரம்பமாகிறது. It starts from verses 17 and 18 onwards. 17 18 వాక్యమునందు ప్రారంభించబడుచున్నది. இதோ தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான், ஆகையால் சர்வ வல்லவருடைய சிக்ஷையை அற்பமாக எண்ணாதிரும். அவர் காயப்படுத்தி காயங்கட்டுகிறார், அவர் அடிக்கிறார், அவருடைய கை ஆற்றுகிறது. Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore despise thou not the chastening of the Almighty, for he maketh sore and bindeth up, he woundeth and his hands make whole. இங்கே தேவனுடைய தண்டனையும் அவருடைய சிக்ஷையும் குறித்து இந்த வசனம் சொல்லுகிறார். This verse tells about God, his correction and his chastening. ఇచ్చట దేవుని యొక్క గద్దింపును గురించి అతని యొక్క శిక్షణ గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. தேவன் தண்டிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Happy is the man whom God corrected. దేవుడు గద్దించు మనుషుడు ధన్యుడిగా ఉన్నాడు. ஆகையால் சர்வ வல்லவரின் சிக்ஷையை அற்பமாக எண்ணாதிரும். Therefore despise not thou the chastening of the Almighty. అందువల్లే సర్వశక్తివంతుడి యొక్క దేవుని శిక్షను తృణీకరింపకు. அவர் காயப்படுத்தி காயம் கட்டுகிறார். For he maketh sore and bindeth up. ఆయన గాయపరిచి గాయములు కట్టును. அவர் அடிக்கிறார், அவருடைய கை ஆற்றுகிறது. He woundeth and his hand make whole. ఆయన గాయములు చేయును, ఆయన చేతులే స్వస్థపరచుచున్నది. இத ஒரு மனுஷன் விளங்கிக் கொண்டால் அவனுடைய கூடாரத்துக்குள்ளே இந்த சமாதானம் இருக்கும். அதாவது அர்த்தம். And if a person is able to understand this thing, then inside his tent peace shall be found. దీనిని ఒక మనుషుడు అర్థం చేసుకుంటే అతని యొక్క గుడారం మీద సమాధానం ఉండును. இல்லை என்றால் இந்த கூடாரத்தில் சமாதானம் இருக்காது. Otherwise in the tent the peace shall not be found. లేనట్లయితే ఈ గుడారమునందు సమాధానము కనిపించదు. அதற்கு பதிலாக என்ன இருக்கும்? Instead of that, what shall be found there? దానికి బదులుగా ఏమి కనిపించును? ஏன் இந்த தண்டனை? Why this chastening? ఎందుకు ఈ యొక్క గద్దింపు? ஏன் இந்த சிக்ஷை? Why I got this punishment? ఎందుకు ఈ యొక్క శిక్ష? ஏன் இந்த காயம்? Why this wound? ఎందుకు ఈ యొక్క గాయములు? ஏன் இந்த மாதிரி அடிகள் உண்டாகிறது? Why I am getting such a beating? ఎందుకు ఈ యొక్క దెబ్బలు? இதெல்லாம் நினைச்சு அந்த கூடாரத்துல சமாதானம் இருக்காது. Thinking, pondering upon these things, and inside the tent there will be no peace. వీటినన్నిటిని తలంచి ఆ గుడారమునందు సమాధానము కనిపించదు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, சர்வ வல்லவரின் சிக்ஷை நீ அற்பமா எண்ணாதே. Beloved child of God, therefore despise not thou the chastening of the Almighty God. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, సర్వశక్తుని యొక్క శిక్షను తృణీకరింపకుము. நீதிமான்களுக்கு பூமியிலேயே சரி கட்டப்படுகிற, And for the righteous it has been condemned in the world itself. నీతిమంతులకు భూమి మీద అన్ని సరి చేయబడుచున్నవి. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள்ல இது நாம் விளங்காததனால நம்முடைய கூடாரங்கள்ல சமாதானம் இல்லை. At many occasions, as we are not able to understand this thing, many occasions in our tents we do not have peace. అనేకసార్లు వీటిని అర్థం చేసుకోలేదు కాబట్టి మన యొక్క గుడారమునందు సమాధానము లేదు. எல்லா సూழ்நிலையிலும் நாம் ఆండவரை మహిமைப்படுத்த కట్టుకొள்ள வேண்டும். We should learn to glorify God in all instances. అన్ని పరిస్థితులందు కూడా మన యొక్క దేవుణ్ణి మహిమపరచుటను మనం నేర్చుకొనవలెను. அவருடைய சிக்ஷைகளும் அவருடைய அடிகளும் நம் ஆண்டவர் பக்கமாய் நெருங்கி வரத்தான் நமக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. His corrections and his chastenings makes us draw very nigh unto him. అన్ని గద్దింపులు శిక్షలన్నీ కూడా ఆయన ప్రక్కగా తిరగటానికి సహాయపడుచున్నవి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவே இந்த கூடாரங்கள் சமாதானமா இருக்க வேண்டும். So this tent it should be found in peace. అందువల్లే ఈ గుడారములన్నీ కూడా సమాధానముతో ఉండవలెను. இந்த நாட்களிலே எத்தனையோ கூடாரங்களிலே சமாதானம் இல்லை. In these days in many tabernacles there is no peace at all. ఈ దినాల్లో కూడా ఎన్నో గుడారములో సమాధానము లేదు. தேவன் சமாதானத்தை சிருஷ்டிக்கிறார். God is creating peace. దేవుడు సమాధానమును సృష్టించుచున్నాడు. பிசாசுடைய பிரதான வேலை சமாதானத்தை எடுத்து போடுற வேலை. The most important task of the devil is removing the peace. సాతాను యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే సమాధానమును తీసివేయుట. சமாதானத்தை நேசியுங்கள். Love peace. సమాధానమును ప్రేమించండి. சமாதானத்தை விரும்புங்கள். Desire peace. సమాధానాన్ని కోరుకోండి. அவர் சமாதான பிரபுவாய் இருக்கிறார். He is the Prince of Peace. ఆయన సమాధాన ప్రభువై ఉన్నారు. உன்னுடைய கூடாரம் சமாதானத்தோடு இருக்கட்டும். Let thy tabernacle shall be found in peace. మన యొక్క గుడారమును సమాధానముతో ఉండనియండి. உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை விசாரிக்கும் பொழுது குறைவை காண மாட்டீர். And when thou shalt visit the habitation, thou shalt not find any sin. మన యొక్క నివాస స్థలములు చూచినప్పుడు ఎటువంటి కొరత కనబడదు.
చెప్పబడదు. தேவன் ஒரு நாள் விசாரிப்பார். One day the Lord shall inquire. దేవుడు ఒక దినాన విచారించును. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. கூடாரங்கள் சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும். The tabernacles it should be found in peace. గుడారములన్నీ కూడా సమాధానముతో ఉండవలెను. அடுத்ததாக Nextly, తరువాత யோபின் புத்தகம் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது when you come to the book of Job in chapter 14, యోబు గ్రంథము 14వ అధ్యాయానికి వచ్చినట్లయితే 14ஆம் வசனம், verse 14. 14వ వాక్యము, 11 14. Sorry, 11, 14. 11 14. உம்முடைய கையிலே அக்கிரமம் இருந்தால் அதை தூரத்தில் அகற்றிவிட்டு அநியாயம் உம்முடைய கூடாரங்களில் வாசமாயிருக்க ஒட்டாதிரும். If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles. இந்த இடத்துல அநியாயம் உன்னுடைய கூடாரங்களில் வாசமாய் இருக்க விட்டாதே. Here, let not wickedness dwell in the tabernacles. ఈ యొక్క స్థలము నుండి కూడా దుర్మార్గత నీ గుడారము నుండి కొట్టివేయము. அதை தூரத்திலே அகற்று. And you have to put it far away. అది దూరములో తీసివేయము. அதுக்கு பின்னால் உள்ள 3 வசனங்களிலே அப்பொழுது 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 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். And the following 3 verses you are able to see then. దాని తర్వాత వచ్చే వాక్యములు ఎందుకు అప్పుడు అప్పుడు అప్పుడని చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த கூடாரத்துக்குள் அநியாயம் வாசமாய் இருக்க கூடாது. In this tabernacle, wickedness should not be found. ఈ యొక్క గుడారమునందు దుర్మార్గత కనిపించకూడదు. தேவ சமூகத்திலே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சுத்திகரித்துக் கொள்ள வேண்டும். In the presence of God, we have to sanctify every day. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఒక్కొక్క దినం మనం శుద్ధీకరించుకొనవలెను. உம்முடைய கையில் அக்கிரமம் இருந்தால் அதை தூரத்திலே அகற்றிவிடு. If iniquity be in thy hand, put it far away. నీ యొక్క చేతి యందు పాపం కనిపించినట్లయితే అది విడిచిపెట్టుము. அநியாயம் உன் கூடாரங்களில் வாசமாய் இருக்க ஒட்டாதிரும். And let not wickedness dwell in the tabernacles. నీ గుడారము నుండి దుర్మార్గత కొట్టివేయము. நம்முடைய தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல எந்த ஒரு அநியாயம் காணப்படக்கூடாது. In our individual life, there should not be any injustice found. మన ఒంటరి జీవితమునందు కూడా ఎటువంటి దుర్మార్గత కనిపించకూడదు. அநியாயக்காரர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. Unjust people cannot inherit into the kingdom of God. అన్యాయస్తులు దేవుని యొక్క రాజ్యములో ప్రవేశించలేరు. நியாயத்துக்கு மாறான எல்லாமே அநியாயம்தான். Those things which are against the just or right, it is injustice. న్యాయమునకు వేరుగా ఉన్న కార్యములన్నీ కూడా అన్యాయములే. சில வேளையிலே நான் செய்கிறது சரியா நியாயமா என்று தெரியறதில்ல. தேவ சமூகத்தில் தரித்திரு ஜெபியுங்கள். Sometimes we are unable to discern whether it is right or justice. We do not know. For that sake, we have to come and sit in the presence of God and pray for it. కొన్నిసార్లు మనం చేస్తున్న కార్యములు న్యాయమా అన్యాయమని మనకు తెలియటం లేదు. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో కనిపెట్టండి. இந்த கூடாரங்களில் அநியாயத்தை தூர அகற்று. In these tents, you have to put away for this wickedness. నీ గుడారము నుండి దుర్మార్గతను కొట్టివేసుకొనుము. சகோதரனே சகோதரியே, இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இருக்கிற துன்மார்க்கத்தை தூர அகற்று. Beloved brother, beloved sister, in this life of Christianity, put away for this wickedness. సహోదర సహోదరిలారా, మీ యొక్క జీవితంలో కనిపిస్తున్న గుడారములో ఈ దుర్మార్గతను కొట్టివేసుకొనుము. அங்க 3 அப்பொழுது இருக்கிறது. Then after that there are 3 படிங்கள். things. அப்பொழுது 15ஆம் வசனம். அப்பொழுது உம்முடைய முகத்தை மாசில்லாமல் ஏறெடுத்து பயப்படாமல் திடன் கொண்டிருப்பீர். அப்பொழுது உன்னுடைய முகத்தை மாசில்லாமல் ஏறெடுத்து பயப்படாமல் திடன் கொண்டிருப்பீர். Then shall thou lift up thy face without spot, and thou shalt be steadfast and shall not fear. అప్పుడు నీ ముఖమును కూడా పైకెత్తి నువ్వు భయపడకుండా ఉండేదవు. முகத்துல மாசு இல்ல, இருதயத்துல மாசு இல்ல, அதான் சரியான அர்த்தம். And there is no spot in the face, it means there is no spot in the heart. ముఖములో కాదు హృదయమునందు మచ్చరం ఉంచుకో. பயமே இருக்காது. There shall be no fear. భయము ఉండదు. திடன் கொண்டிருப்பீர். And thou shalt be steadfast. నిర్భయముగా ఉండేదవు. இரண்டாவது அப்பொழுது படியுங்கள். அப்பொழுது நீர் வருத்தத்தை மறந்து கடந்து போன தண்ணீரை போல அதை நினைப்பீர். Thou shalt forget thy misery and remember it as waters that pass away. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற வந்ததான எல்லா வருத்தமும் அது கடந்து போன தண்ணீரை போல இருக்குமாம். And all the misery which came in your life, it shall be like a waters that had passed away. నీ యొక్క జీవితంలో వస్తున్న దుర్దశ అనేది కూడా అది పారు నీరు వరే అది పోవును. கூடாரத்திலே அநியாயம் இல்லை என்றால் உன் வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா வருத்தங்களும் அது நிலைத்திருக்காது, உன் மனசுல இருக்காது, அது கடந்து போன தண்ணீரை போல உனக்கு இருக்கும். And if there is no wickedness in the tabernacle, then there shall be no misery found inside your life, inside your tent, and it shall be like the waters which has already passed away. నీ గుడారమునందు దుర్దశ కనపడించినట్లయితే అవన్నీ కూడా నీరు పారువలే నీటి వలె అవి ఉంచబడుచున్నవి. வருத்தங்கள் எல்லாம் மறக்கும். And all your sorrows you will be able to forget. ఎన్నో దుర్దశలు వచ్చును. யோசேப்புக்கு மனாசே பிறந்தபோது சொல்றான், என் வருத்தங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் மறக்க செய்தார். And while
Manasseh was born to Joseph, he told, the Lord has made to forget all my sorrows. యోసేపుకు మనష్షే పుట్టినప్పుడు కూడా నా యొక్క శ్రమలు దేవుడు మర్చిపోచేసి ఉన్నాడని கடந்த చెప్తున్నాడు. கால வாழ்க்கையிலே யாருடைய ஜீவியத்திலாவது சில வருத்தங்கள் மனதிலேயே நிலைத்திருந்து உங்களை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதா? In the past days, whether certain sorrows which have been found in your heart and whether it is affecting you, గత దినాల్లో కూడా మీ యొక్క మనసులో మనసు కష్టములు వచ్చి మిమ్మల్ని వేదన పరుచుచున్నావా? ஒரு கடந்து போன தண்ணீரை போல அது இருக்கவில்லை? why it is not like unto the waters which has passed away? ఎందుకు అవి పారి నీరు వలె మారలేదు? அநியாயத்தை கூடாரத்தை விட்டு தூர அகற்று. You have to put away the wickedness far away from your tents. దుర్మార్గతను కూడా నీ గుడారము నుండి కొట్టివేసుకొనుము. நீ இயேசு கிறிஸ்துவினால் மீட்கப்பட்டவன். Because you have been redeemed by Lord Jesus Christ. నువ్వు యేసుక్రీస్తు ద్వారా విమోచింపబడిన அவருடைய ரத்தம் వ్యక్తివి. உனக்காய் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. His blood has been shed for you. ఆయన యొక్క రక్తము నీ కొరకే చిందింపబడి அப்படி ఉండెను. ஒரு ஜீவியம் இருக்குமானால் என் வருத்தங்கள் எல்லாம் நான் மறந்தேன், அதெல்லாம் கடந்து போகிற தண்ணீரை போல போய்விட்டது என்று நீ சொல்லலாம். And then you can say that if there is life like unto it, and it is like unto the waters which have passed away, and all my sorrows has gone ఈ away. విధంగా నీ జీవితం కనిపించినట్లయితే నీ యొక్క జీవితంలో వచ్చుచున్న శ్రమలన్నీ కూడా పారు నీరు వలె కనిపించుచున్నవి. மூன்றாவது அப்பொழுது படிங்கள். அப்பொழுது உம்முடைய ஆயுசு காலம் பட்டப்பகலை பார்க்கிலும் பிரகாசமாயிருக்கும், இருளடைந்த நீர் விடியற் காலத்தை போல் இருப்பீர். And thine age shall be clearer than the noonday, thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning. ஆயுசு காலம் பட்டம் பகலை பார்க்கணும் பிரகாசமா இருக்குமா? And thine age shall be clearer than the noonday. బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా మధ్యాకాలమున తేజస్సు వలె ఉండును. இருள் அடைந்த நீர் விடியற் காலத்தை போல் இருப்பீர். And thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning. చీకటి కమ్మిని కూడా అరుణోదయ కాంతి వలె అది కనిపించుచున్నది. பிரியமானவர்களே, இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Beloved ones, what does this verse tell unto us? ప్రియమైన వారలారా, ఈ యొక్క వాక్యం ఏం இந்த చెప్పుచున్నది? கூடாரத்தில் அநியாயத்தை நீ அகற்றிவிட்டால், If you remove away wickedness from in this tabernacle, నీ గుడారములో కనిపించుచున్న ఈ దుర్మార్గతను కొట్టివేసినట్లయితే, சகை இயேசுவிடத்தை சொல்றான், நான் ஏதாவது அநியாயமா வாங்கியிருந்தா நாளா திருப்பி கொடுத்துறேன்னு சொல்றான். as Zacchaeus told to the Lord Jesus Christ, if I took anything in a wrong way, in an unjustice way, I'll return it fourfold. జక్కయ్య కూడా ఈ విధంగా చెప్పుచున్నాడు, అన్యాయంగా ఎవరి దగ్గరైనా తీసుకుంటే నేను తిరిగి వెచ్చివేయుదునని. ஏசு சொல்றார், இன்றைக்கு தான் அந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்ததுன்னு சொல்றார். At that time Jesus told, today salvation has come unto this house. యేసు చెప్పుచున్నారు, నేడే ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నదని. தேவ சமூகத்தில் நிதானித்து பாருங்கள். Discern and wait in the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానములో పరిశీలించుకొని ஏதாவது చూచుకోండి. ஒரு உறுத்துதல் உங்களுக்குள்ள இருக்கா? Whether something is contrary in your heart. ఏదైనా నీ యొక్క హృదయంలో గుచ్చబడుచున్నదా? அநியாயத்தை அந்த கூடாரத்தை விட்டு நீ அகற்ற வேண்டும். You have to put away wickedness from this tabernacle. దుర్మార్గత నుండి గుడారము నుండి కొట్టివేయవలెను. அப்போ உங்களுடைய ஆயுசு நாட்கள் அப்படி பிரைட்டா இருக்குமா, பிரகாசமா இருக்குமா? Then your days will be bright, it shall be clear. అప్పుడు నీ బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా తేజస్సు వలె ఉండును. விடியற் காலத்தை போல வெளுப்பா இருக்கும். It shall shine forth like unto the morning. అరుణోదయ కాంతి వలె అవి ఉంచబడుచున్నవి. எவ்வளவு அருமையான வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் பாருங்கள். How a beautiful life the Lord has given to us. See. ఎంత రమ్యమైన జీవితాన్ని దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నారో చూడండి. அதனால கூடாரத்தை விட்டு அநியாயத்தை அகற்றுங்கள். Hence, let us remove wickedness out of our tents. నీ గుడారము నుండి దుర్మార్గతను కొట్టివేసుకొనవలెను. 22ஆம் அதிகாரத்துல யோபு புத்தகம் 22ல In Job chapter 22, యోబు 22వ అధ్యాయమునందు 23ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். verse 23. 23వ వాక్యం చదవండి. நீ சர்வவல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர், அக்கிரமத்தை உமது கூடாரத்துக்கு தூரமாக்குவீர். If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, and thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. இந்த இடத்துல அக்கிரமத்தை உன் கூடாரத்துக்கு தூரமாக்கு. Here, thou shalt put away iniquity far from the tabernacles. ఈ యొక్క స్థలమును దుర్మార్గమును నీ గుడారము నుండి దూరంగా తొలగించుకొనుము. அது என்ன அக்கிரமம்? What is this iniquity? ఇచ్చట దుర్మార్గము అంటే ఏమిటి? ஒழுங்குக்கு மாறான காரியங்கள், கிரமத்திற்கு மாறா இருக்கிறது அக்கிரமம். Those things which are away, contrary to the order or to the discipline, those things are iniquity. క్రమమునకు వేరుగా చేసే కార్యములన్నీ కూడా అక్రమమై ఉన్నది. இந்த நாட்கள்ல நாம் அதிகமா அதை பயிற்சிக்கணும் பிரியமானவர்களே. Beloved ones, in these days we have to practice this thing. ఈ దినాల్లో ఈ యొక్క విషయములందు మనం నేర్చుకొనవలెను. பரலோக ராஜ்யம் முழுதும் கிரமமாய் நடக்கிற ஒரு இடம். The kingdom of heaven, it is a place in which everything is done in a very disciplined way. పరలోక రాజ్యమంతా కూడా క్రమంతో నడుచుకొనవలసిన ఒక దేశమై ఉన్నది. ஒரு எல்லா விதத்திலும் நம்மிடத்துல தேவன் ஒரு கிரமத்தை எதிர்பார்க்கிறார். In everything the Lord expects a decent or order way in us. అన్ని విషయములందు కూడా దేవుడు క్రమమును ఎదురు చూస్తున్నారు. நம்ம பேசுறது, உட்கார்றது, நடக்கிறது, சாப்பிடுறது, தூங்குறது எல்லாமே ஒரு கிரமமா இருக்கணும்.
சமீபத்தில் நம்முடைய பாஸ்டர் டிவி எழுதின ஒரு புக்கை படித்தேன். சாப்பிட்றதுல கூட 2 இடத்துல எழுதியிருக்கிறார், சாப்பிட்றதுல கூட கிரமமாக இருக்கணும் சொல்கிறார். Speaking, walking, conversation, sleeping, and all these things we have to be in very order way. In Pastor T. Thomas also in one of his books, in 2 occasions he has written, eatings also we should be in order. మనం కూర్చున్నటి ఎందు లేచుటి ఎందు తినుటి ఎందు కూడా క్రమంగా ఉండవాలని పాస్టర్ టి. థామస్ గారు కూడా ఈ విధంగా 2 విషయములందు కూడా క్రమంగా ఉండవాలని చెప్పి ఉన్నారు. தூங்குறதுல கூட ஒரு கிரமம் இருக்கு. In sleeping also it should be in order. నిద్రపోవుటి ఎందు కూడా క్రమంగా ఉండాలి. நைட் எல்லாம் ஏதாவது வளவளன்னு பேசிட்டு ஏதாவது ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு லைட்டாக 3 மணிக்கு தூங்கி அப்புறம் 11 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது, இதெல்லாம் கொண்டு போய் இவங்களெல்லாம் பரலோகத்தில் விட்டால் என்ன ஆகுறது? பரலோகத்தில் கிரமமே காலி ஆகிடும். Speaking all through the night and watching some programs all through the night and after that sleeping till morning 11 a.m. If you go to heaven, what shall happen to heaven? రాత్రి ఎందు కూడా ఆలస్యంగా పండుకొని పగలి ఎందు ఆలస్యంగా లేచుట కాదు. பரலோகம் கிரமமாய் நடக்கிற ஒரு விஷயம், ஒரு இடம். Kingdom of heaven is a place in which everything is done in a very பரலோகம் orderly అనేది way. క్రమముగా కూడా అది చేయబడి நமக்கே தெரியும் நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துல ஒழுங்கினமா கிரமம் இல்லாம நம்ம லைஃப் போயிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியும். We ourselves know in what aspects of life we are going in a very disorderly way. మనకే తెలియను ఏ యొక్క విషయంలో మన క్రమం లేకుండా ఉండి ఉన్నామని. ஆரம்பத்துல இது தெரியாது. At the beginning we do not know that. ప్రారంభమునందు అది తెలియదు. எகிப்தில இருந்து வரும்போது ஒரே கை தட்டல் தான், பாட்டு தான், ட்ரம் அடிக்கிறது எல்லாம் சத்தம் தான், எல்லாம் ஒரே எழுப்புதல் தான். After coming out of the land of Egypt, clapping the sounds, beating of drums, always joyful and sings and songs. ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినప్పుడు కూడా ఒక పాట శబ్దము, స్తుతి శబ్దము, డ్రమ్ శబ్దము కనబడి ఉన్నది. வனாந்தரத்துல வரும்போது எல்லாரையும் ஒரு ஒழுங்குக்குள்ள கர்த்தர் கொண்டு வர விரும்பினார். But when they came to the wilderness, the Lord wanted to bring all people under control, under an order. అరణ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు అన్ని క్రమంగా చేయవాలని దేవుడు ఎదురుచూచి ఉన్నాడు. எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான சாப்பாடு. Everyone had the same type of food. అందరికి ఒకే రీతి అయిన ఆహారం. அந்த சாப்பாடு பேரு என்ன சகோதரிமார் சொல்லுங்க? இது என்ன? மன்னா. What is it? Manna. ఇదేమిటి? మన్నా. அது எப்போ போய் சேர்க்கணும்? At what time we have to gather it? అది ఎప్పుడు పడను? அதாவது அந்த பனி நீங்கின உடனே அதை போய் கலெக்ட் பண்ணணும். As soon as the dew goes out, we have to go and collect it. మంచు పడుచున్నప్పుడు దాని వెంటనే ఇది పడును. அப்ப காலையில எல்லாரும் அதிகாலையில எழுந்திரணும். So everyone has to arise early morning. అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఉదయ కాలములో లేవవలెను. நைட் கொஞ்சம் குடும்ப காரியங்கள்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம், லேட்டா தான் தூங்கணும், 6 மணிக்கு நீ எழுந்திரலாம் பரவாயில்ல, உனக்கு என்ன கிடைக்காது? மன்னா கிடைக்காது, ஜனங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. And I spoke in the midnight many things about family matters and I slept very late only. If you arise morning, there will be no manna. నువ్వు ఆలస్యంగా నిద్రపోయి ఆలస్యంగా లేచినట్లయితే మన్నా నీకు దొరకదు. சரி, ஓய்வு நாளுக்கு முன்னால என்ன செய்யணும்? Before Sabbath day, what you have to do? విశ్రాంతి దినమునకు ముందుగా ఏం చేయాలి? ஒவ்வொரு நாளும் இந்த கப்பளவு மண்ணை ஒவ்வொரு ஆள் கலெக்ட் பண்ணா ஓய்வு நாளுக்கு முந்தின நாள், இப்போ பாருங்க சனிக்கிழமைன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க, சனிக்கிழமையே அவங்க 2 கப்பு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். And the day before the Sabbath day, they have to collect twice of what they collected in normal days. అది ఒక్కొక్క దినము కూడా ఒక కప్ అంతా వారు కూర్చుకున్నట్లయితే విశ్రాంతి దినము ముందుగా 2 కప్పులు వారు కూర్చుకొనవలెను. ஞாயிற்றுக்கிழமை அது என்ன செய்யாது? மன்னாவுக்கு லீவ். எவ்வளவு ஆண்டவர் எவ்வளவு கிரமமா வச்சிருக்கிறார் பாருங்க. See how godly the Lord is. தப்பி தவறி கூட அங்க மன்னா இருக்காது. In the Sundays there will be no manna. విశ్రాంతి దినమునందు వారు వెళ్ళి చూచినట్లయితే మన్నా దొరకదు. ஏதோ ஒரு குரூப் வந்து சரியா விளங்காம ஞாயிற்றுக்கிழமை பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு போனாங்க. And one group of people did not understand that and they took the vessels and went out in Sabbath day also. కొంతమంది ఇది తెలుసుకొనకుండా వారి యొక్క పాత్రలు తీసుకొని వెళ్ళి ఉన్నారు. ஆண்டவர் அவளை கண்டு ரொம்ப சிரமம் தான் அவங்கள வச்சுக்கிட்டு. And the Lord seeing that he was very wroth. దేవుడు వారిని చూసి శ్రమపడి ఉన్నారు. மீதியா வைக்காதே, சாப்பிடுன்னா அதுதான் மீதியா வச்சு மூடி வச்சிருப்பாங்க, பார்த்தா புழு இருக்கும். And they should not keep anything for the next day, and if they kept it next day it will be in worms. మిగల్చకూడదు అని చెప్పబడినప్పుడు మిగిల్చి దాన్ని మూత పెట్టి ఉన్నారు. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஒரு ஒழுங்குக்குள்ளே வர விரும்பினார். The Lord wants to bring everything under an order. అన్నిటిని కూడా క్రమంతో చేయవలెను దేవుడు ఎదురుచూచెను. சொல்லுகிற விஷயம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். Beloved, the thing that I am telling you is very very important one. ప్రియమైన వారలారా, నేను చెప్పే విషయం అనేది ముఖ్యమైన ஒரு విషయం. பேப்பர் எடுத்து எழுதி பாருங்க, எந்தெந்த விஷயத்துல கிரமம் இல்லாம நடக்கிறோம், வெக்கமா இருக்கு, நமக்கு அவ்வளவு ஒழுங்கினும் கிரமம் கேடுகள் நமக்குள்ள உண்டு. If you take a piece of paper and start to write what are the things that we are doing in a very disorderly way, we will be ashamed looking upon those points. పేపర్ తీసుకొని మన క్రమం లేని కార్యములు రాసినట్లయితే మనకే సిగ్గు కలుగుచున్నది. இங்கே அக்கிரமத்தை உன் கூடாரத்தை தூராக்குமீர். And thou shalt put away iniquity far away from the tabernacle. దుర్మార్గమును నీ గుడారము నుండి దూరము చేసుకొనుము. இங்கேயும் 3 அப்பொழுது இருக்கிறது. And here also we can see 3 thins. ఇచ్చట కూడా 3 అప్పుడు முதலாவது அப்பொழுது படிங்கள். The first din.
அப்பொழுது தூளை போல் பொன்னையும் ஆற்று கற்களை போல் ஓப்பீரின் ஹல்லேலூயா. இப்படி அக்கிரமத்தை உன் கூடாரத்தை விட்டு தூரமாக்கும் பொழுது while you put away iniquity far away from thy ఈ tabernacle, విధంగా నీ గుడారం నుండి దుర్మార్గమును దూరం చేసుకున్నప్పుడు பொன்னும் தங்கமும் சேர்த்து வைப்பீங்களா? and thou shalt lay up gold, బంగారము సువర్ణము నీకు దొరుకుచున్నది. தூளை போல பொன்னையும் ஆற்று கற்களை போல் ஒப்பீரின் தங்கத்தையும் சேர்த்து வைப்பீர்கள். then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks. మంటిలో నుండి నీ యొక్క బంగారమును ఓఫీరు సువర్ణమును కూడా ఏటి రాళ్లలో నుండి తీసుకొందువు. பொன் என்று சொல்லுகிறது தெய்வீக சுபாவங்கள். Gold, it denotes divine characters. బంగారము అని చెప్పబడినప్పుడు దైవికమైన என் స్వభావం. ஜீவியத்தில் இருக்கிற கிரமக்கேடுகளை நான் எப்பொழுதெல்லாம் உணர்ந்து என் ஜீவியத்திலிருந்து அகற்றி விடுகிறேனோ அப்பொழுது எனக்குள்ளே தெய்வீக சுபாவம் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. Whenever I put away all the disorderly natures and characters from my life, at the time divine natures are being brought in my life. ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవితంలో క్రమం లేని జీవితాన్ని చూచి మనం తొలగించుచున్నామో అప్పుడు దైవిక స్వభావాలు రూపొందింపబడుచున్నవి. ஆற்றுக்கற்களை போல் ஒப்பீரின் தங்கத்தை சேர்த்து வைப்பேன். And thou shalt gather gold of Ophir as the stones of the brooks. ఏటి రాళ్ల నుండి ఓఫీరు సువర్ణమును చేర్చుకొందువు. ஒப்பீரின் தங்கம் விசுவாசத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. Gold of Ophir, it is related to faith. ఓఫీరు సువర్ణం అనేది విశ్వాసము సంబంధింపబడిను. 45:9 சங்கீதம். Psalms 45 verse 9. 45 కీర్తన 9వ వాక్యము. உமது நாயகளுக்குள்ளே அரசரின் குமார்த்திகள் உண்டு. ராஜஸ்திரீ ஓப்பீரின் தங்கம் அணிந்தவளாய் உமது வலது பார்சத்தில் நிற்கிறாள். King's daughters were among thy honorable women. Upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir. ஒப்பீரின் தங்கம், Gold of Ophir. ఓఫీరు సువర్ణము. இது மணவாட்டியாய் மாற்றப்படுவோம் என்ற விசுவாசத்தை காண்பிக்கிற Issues of faith that we shall be changed like unto the bride. ఇది పెండ్లి కుమార్తెగా మార్చబడుతున్నమని విశ్వాసము కనబడుచున్నది. தூளை போல பொன்னையும் ஆற்றுக்கற்களை போல ஒப்பீரின் தங்கத்தையும் சேர்த்து வைப்பீர். Thou shalt lay up gold as dust, and the gold of Ophir as the stones of the brooks. మంటిలో నుండి బంగారమును కూడా ఏటి రాళ్ల నుండి ఓఫీరు సువర్ణమును நம்முடைய చేర్చుకొందువు. ஜீவியத்துல காணப்படுகிற கிரமக்கேடுகளை அகற்றிக் கொண்டே இருப்போம். Let us remove all the disorderly aspects from our life. మన జీవితంలో ఉన్న క్రమము లేని కార్యములన్నీ కూడా அன்புள்ள తొలగించుకుందాము. தேவன் தினந்தோறும் அதை நமக்கு போதிக்கட்டும். With the loving God, let him teach us each and every day. దానికి కావలసినవన్నీ కూడా దేవుడు మనం బోధించటం. நல்ல சுபாவங்களை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். Let us gather on good characters. మంచి స్వభావములు చేర్చుకుందాము. ஒப்பீரின் தங்கம் அது ஆற்றுக்கற்களை போல் இருக்கும். The gold of Ophir, it shall be like unto the stones of the brooks. ఓఫీరు సువర్ణం అనేది ఏటి రాళ్లలో నుండి తీసుకొందువు. இரண்டாவது அப்பொழுது படிங்கள். The next then, రెండోది అప్పుడు చదవండి. அப்பொழுது சர்வ வல்லவர் தாமே உமக்கு பசும் பொன்னும் உமக்கு சொக்க வெள்ளியுமாய் இருப்பார். Yea, the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அக்கிரமத்தை கூடாரத்தை விட்டு தூரமாக்கும் பொழுது While he put away the iniquity from our tabernacle, ఈ అక్రమమును గుడారము నుండి దూరం చేసుకుంటే சர்வ வல்லவர் தாமே உனக்கு பசும் பொன்னும் சொக்க வெள்ளியுமா இருப்பார். at the time the Almighty shall be pure silver and shall be plenty of silver. సర్వశక్తుడు కూడా నీకు అపరించుగాను ప్రశస్తమైన వెండిగాను ఉండును. இது எதை காண்பிக்கிறது? What does it show? ఇది దేన్ని చూపుచున్నది? தேவனே உனக்கு ஒரு சொத்தை போல மாறி விடுவார். God himself shall be దేవుడే మీకు అపరంజిగా మార్చబడును. shall be a treasure unto you. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. ஆண்டவர் தான் எனக்கு பொன்னும் வெள்ளி. God is only my silver and gold. దేవుడే బంగారము వెండి. அக்கிரமத்தை தூரமாக்கு, ஆண்டவரே உனக்கு சொத்தாக போயிடுவார். You remove out iniquity, God himself shall be your treasure. అక్రమను దూరపరచుకుంటే దేవుడే మీకు స్వాస్థ్యముగా அக்கிரமத்தை మార్చబడును. தூரமாக்கவில்லை என்றால் இந்த பொக்கிஷம் உனக்கு கிடைக்காது. And if you do not put away this iniquity out of you, you will not be able to get this treasure in your life. అక్రమమును కూడా దూరం చేసుకొనుకుంటే ఈ యొక్క స్వాతంత్రం నీకు దొరకదు. மூன்றாவது அப்பொழுது படிங்கள். The third then, మూడో అప్పుడు చదవండి. அப்பொழுது சர்வ வல்லவர் மேல் மனமகிழ்ச்சியாய் இருந்து தேவனுக்கு நேராக உம்முடைய முகத்தை ஏறெடுப்பீர். Then shalt thou have thy delight in the Almighty, and shall lift up thy face unto God. அப்பொழுது சர்வ வல்லவர் மேல் நீ மனமகிழ்ச்சியா இருப்பாய். then thou shalt delight upon the Almighty. అప్పుడు సర్వశక్తిని యందు నీవు ఆనందించెదవు. இந்த அக்கிரமத்தை கூட ஆரத்தி விட்டு தூரமாக்கும் பொழுது உனக்கு தெய்வீக சந்தோஷம் இருக்கும். While you put away the iniquity from your tabernacles, you will have this delight. ఈ అక్రమను కూడా గుడారమును విడిచిపెట్టిన దూరపచ్చినట్లయితే దైవిక సంతోషము ఉండును. ஆண்டவர் உனக்கு மனமகிழ்ச்சியா இருப்பார். God shall be a joy unto you. దేవుని యందు నువ్వు ఆనందించెదవు. அவருடைய வார்த்தை உனக்கு மனமகிழ்ச்சியா இருக்கும். His word shall be a delight unto you. ఆయన యొక్క మాటలే నీకు సంతోషకరంగా அவருக்காக ఉండును. செய்யற ஊழியம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். The ministry that you are doing for him, it నీవు shall be a great చేసిన delight. సేవ అనేది గొప్ప அவருடைய సంతోషకరంగా சமூகத்துக்கு ఉండును. வருவது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். To
his presence is a great joy. ఆయన యొక్క సన్నిధానంకు వచ్చుట సంతోషకరంగా கூடாரத்துல ఉండెను. அக்கிரமம் இருந்தா இதெல்லாம் உனக்கு கசப்பாவே இருக்கும். If you have iniquity in a tabernacle, all these things shall be a bitter unto you. గుడారమునది అక్రమం కనిపిస్తే ఇవన్నీ కూడా నీకు దూరముగా ఉండెను. சில பார்த்தா கூட்டங்களுக்கு வாங்கன்னா புடிச்சு தள்ளிக்கிட்டே இருக்கணும். காரணம் என்னன்னா அந்த அக்கிரமம் உள்ள இருக்கும். அவங்க அப்படி அவ்வளவு சீக்கிரமா வர மாட்டாங்க. If we call certain people to the meetings, we have to push and drag them because பைபிள் வாசி ஜெபம் பண்ணு இப்படி புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். காரணம் என்னன்னா அந்த சர்வ வல்லவர் மேல் இருக்கிற மனமகிழ்ச்சி அங்க இல்ல. Because the delight upon the Almighty they do not have. కొంతమంది అయితే త్రోస్తు తీసుకురావాలని ఎందుకంటే సర్వశక్తి మీద ఉండిన ఆనందం అనేది వారికి లేదు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இப்படி தான் இந்த கூடாரங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். In this way we have to keep our tents. ఈ విధంగా గుడారమునందు మనం ஒரு కాపాడుకోవాలి. காரியத்தை கூட சொல்லி முடிக்கிறேன். I'll tell one more thing and conclude. ఇంకో కార్యము చెప్పి ముగించుదును. இதுவும் யோபில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It's also mentioned in book of Job. ఇది యోబు గ్రంథమునందే వ్రాయబడి ఉన్నది. 29:4. 29 verse 4. 29:4. தேவனுடைய ரகசிய செயல் என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது. As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle. இங்கே இவனுடைய கூடாரத்தின் மேல் ஒரு தேவனுடைய ரகசிய செயல் இருந்ததாக சொல்லுகிறார். Here he says the secret of God was upon his tabernacle. ఇచ్చట తన యొక్క గుడారముకు పైగా కూడా దేవుని యొక్క రహస్యము ఉంచబడినట్లుగా చెప్పుచున్నాడు. இதுக்கு பல வியாக்கியானங்கள் சொல்லுகிறார்கள். There are various interpretations for that. దీని గురించి పలు రీతిలుగా వ్యాఖ్యానములు ఉన్నాయి. தேவனுடைய ஆலோசனை என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது என்று இதற்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு சொல்லுகிறார். And one of the interpretation for that is the counsel of God was upon my tabernacle. దేవుని యొక్క మాటలు కూడా నా యొక్క గుడారం పైగా ఉంచబడి ఉన్నది. ఇంకొక తర్జుమాలో వ్రాయబడి ఉన్నది. రెండవదిగా ஆண்டவருடைய ஐக்கியம் என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது. இன்டிமேஷன், ஆண்டவருடைய ஐக்கியமான காரியம் என்னோடு இருந்தது. The intimation of God, it was upon my tabernacle. దేవుని యొక్క సహవాసం అనేది నా యొక్క గుడారం పైగా ఉంచబడెను. இதற்கு இந்த வியாக்கியானம் கொடுக்கிற தேவ மனுஷன் ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். The man who was quoting this interpretation is quoting on Genesis chapter 18. దీన్ని చెప్పుచున్న దేవుని యొక్క మనుషుడు కూడా ఆదికాండం 18వ అధ్యాయమునందు చెప్పుచున్నాడు. அங்கே ஒருவன் கூடார வாசலிலே உட்கார்ந்திருக்கிறான். And one person was sitting at the door of the tabernacle. ఒకడు కూడా గుడారం యొక్క స్థలమునందు అతడు కూర్చొని ఉండెను. அங்கே தேவனுடைய மனுஷ தூதர்கள் வருகிறார்கள். And here the angels of God are coming there. అచ్చట దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చెను. அங்கே ஆகாரம் கொடுக்கிறான். He is giving them food. వారికి ఆహారం పెట్టెను. அவர்கள் இவனோடு பேசுகிறார்கள். They are speaking to him. వారు ఇతనితో మాట్లాడిరి. அருமையான ஒரு தேவனோடு ஒரு ஐக்கியமாகவே இருந்தது. It was a good fellowship with the God. మంచి దేవుని యొక్క సహవాసం అక్కడ ఏర్పడి ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, இத்தனை வியாக்கியானங்கள் இதற்கு இருந்தாலும் even though it has lot of interpretation in this way, ఇన్ని వ్యాఖ్యానములు దీని గురించి இந்த వ్రాయబడినప్పటికీ ரகசிய செயல் எது? what is the secret of God? ఇది దేవుని యొక్క రహస్యం ఏమిటి? 91ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம் கூட படியுங்கள். Psalms 91 verse 1. 91వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. அந்த உன்னதமானவரின் மறைவு, That is the secret place of the Most High. ఇదే మహోన్నతుని యొక్క చాటు. தேவ பிரசன்னம் இவனுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டு கொண்டே இருந்தது. The presence of God was always revealed in his life. దేవుని యొక్క ప్రసన్నత ఇతని యొక్క జీవితం మీద కనిపించి அந்த ఉన్నది. கூடாரத்தின் மேல் தேவனுடைய ரகசிய செயல் இருந்தது. And upon the tabernacle, the secret of God was found. అతని యొక్క గుడారం మీద కూడా దేవుని యొక్క రహస్యం యొక్క క్రియలు కనిపించి ఉన్నవి. அது தேவ சமூகத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு அனுபவம். It is an experience being filled with the presence of God. ఇది దేవుని యొక్క సన్నిధానముతో నింపబడిన ఒక అనుభవము. எனவேதான் தேவன் தன்னுடைய வேலியினால் அந்த ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், யோபுக்கு எத்தனை வேலிகள் இருந்தது? How many fences? ஆண்டவர் எத்தனை வேலி போட்டிருந்தார்? சரியா சொல்லுங்க. முடிச்சிட்டு போறப்ப பிரைஸ் வாங்கி போலாம். How many fences did the Lord put? தெரிஞ்சவங்க கை தூக்குங்க. இருங்க, சொல்லக்கூடாது, கை மாத்தம் தான் தூக்கணும். 1 சொல்லுங்க. ஒரே வேலி தானே? ஒரே வேலி தான். நீங்க சொல்லுங்க, எத்தனை வேலி? 2. வேற? கரெக்டான ஆன்சர். 3வது வேலி சொல்லுங்க. 2 சொல்லிட்டாங்க. 3வது வேலி எது? எவ்ரி சைட். தென் நீங்க எனக்கு பிரைஸ் கொடுத்துட்டு போகணும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். 3வது அவனுக்கு அனுபவித்த பாடுகள். The sufferings that he endured. என்னை சுற்றிலும் வேலி போட்டு ஒடுக்கினான்னு சொல்றான். And he saying they have இல்லையா?
என்னை சுற்றி நான் கடந்து போகாதபடி என்னை சுற்றி வேலி அடைத்தார். அவனுக்கு அந்த பாடுகள் கஷ்டங்களும் ஒரு வேலி போல் இருந்தது. Thou hast fenced me that I may not இருக்கா pass. அந்த வசனம் இருக்கா? இந்த சண்டே கூட அதை படிச்சு அந்த வசனத்தை, நான் கடந்து போகாதபடிக்கு என்னை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து என் பாதைகளை இருட்டாக்கினார். யோபு 19:8. ஆ, நான் கடந்து போக கூடாதபடிக்கு அவர் என் பாதையை வேலியடைத்து என் பாதையை வேலியடித்து போதும். இது ஒரு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே ஒரு வேலியை போலவே அவனை பாதுகாத்தது. And all the things that happened in his life, it was like a fence and it protected him. అతని యొక్క జీవితంలో సంభవించిన కార్యములన్నీ కూడా కంచె వలె అతను కాపాడి ఉన్నవి. தேவ பிள்ளை இது ஆழ்ந்த கருத்தோடு சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். With a deep thing we have to meditate this thing. దేవుని బిడ్డ ఇది లోతుకరంగా మన చింతించవలెను. முதலாம் அதிகாரத்தில் அந்த வேலையை படிங்கள். The first fence in the first chapter. మొదటి అధ్యాయమందు ఈ యొక్క కంచె చదవండి. நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலியடைக்கவில்லையோ? அதாவது அவனையும், அதாவது அந்த வீடு அங்க ரெண்டு விதமான பாதுகாப்பு, எல்லாம் பாதுகாப்பா தான் இருக்கு. And here there's a hedge about him and about his house, and coverly he has been fenced. అతనికి అతను కలిగి ఉన్నవన్నీ కూడా కంచె వేసి కాపాడబడేను. அதெல்லாம் ஒரு எழுத்தின் பிரகாரமான ஒரு பாதுகாப்பு. Those are just literal fences. అదంతా కూడా అక్షరార్థ రీతిలో ఒక కాపుదల. எல்லாத்துக்கும் மேலாக Above all, వీటన్నిటికి పైగా அந்த மனுஷனை தெரிந்து கொண்டு அவனை நொறுக்கி சிட்சித்து வேதனைப்படுத்தி அதையே ஒரு வேலையா வச்சுட்டார். நீ அப்படியே இரு கொஞ்ச நாள். God selected him and making to suffer, endure things, pain, sorrows, and by that it was. இது எத்தனை பேர் நீங்க விளங்கி கொள்ள போறீங்களோ எனக்கு தெரியாது. I don't know how many I will be able to understand it. ఇది ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు. அந்த வேலி அவனுக்குள்ள இருந்தது. That fence was found in him. ఆ యొక్క కంచె అతనిలో కనపడి ఉన్నది. வேற எங்கேயும் கடந்து போக முடியாது. He cannot pass to any place. ఏ యొక్క స్థలమునకు వెళ్ళలేడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Dear child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, நம்முடைய கூடாரத்தில் அந்த ரகசிய செயல் இருக்கட்டும். let inner tabernacles also the secret of God may be found. మన యొక్క గుడారముకు పైగా ఈ రహస్యము కనపడవలెను. தேவ சித்தத்தின் மத்தியிலே நாம் இருப்போம். Let us be found in the midst of the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తం మధ్యలో ఉంచబడెదము. நம்மை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய வேலி போடப்படும். A great fence shall be put around us. మన చుట్టూ కూడా ఒక గొప్ప కంచె వేయబడెను. அந்த கூடாரத்தில் நாம் வாழ வேண்டி இருக்கிறது. In this way we have to dwell in the tents. ఆ గుడారమునందే మనం నివసించవలసి ఉన్నది. உன் கூடாரத்தில் தங்குகையிலே சந்தோஷமாயிரு. Oh Issachar, in the tents rejoice. ఇస్సాకారు నీ యొక్క గుడారమునందు సంతోషించు. நாம் நம்முடைய கூடாரங்களில் எப்படி தங்கி இருக்கிறோம்? In our tents how we are dwelling. మనం మన యొక్క గుడారమునందు ఏ విధంగా ఉండి ఉన్నాము? ஆண்டவருடைய வசனத்திற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமாக. Let us surrender ourselves for the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మనం అప్పగించుకుందాము. 2 நிமிஷம் மாத்திரம் நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த கூட்டத்தை முடிப்போம். For 2 minutes let us examine our life and conclude the meeting. 2 నిమిషాలు పరిశీలించుకొని కూటాను ముగించుదాము. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం